Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. This is Tariq, lesson 5, past simple. आज हम past simple में सीखने जा रहे हैं किस तरह स्टेट वर्ब को एक्शन वर्ब में चेंज किया जाता है। आपको अगर याद हो तो स्टेट वर्ब हमारे बहुत से होते हैं, लेकिन एक स्टेट वर्ब होते हैं जो बी वर्ब्स कहलाते हैं, जिनका मतलब होता है वॉज, वर या इज एम आर। सही है। जब ये जो हम पहला सेंटेंस देख रहे हैं, इसमें स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट प्लस बी वर्ब। बी वर्ब से मुराद होता है वॉज या वर। वो हम सब्जेक्ट को देख के इस्तेमाल करते हैं। वी के बाद फ़ौरन वर आया, उसके फ़ौरन बाद एग्जेक्टिव हम लगाते हैं या थर्ड फॉर्म लगा देते हैं। तो यहाँ देखें, वी सब्जेक्ट, वर बी वर्ब्स कहलाते हैं, ये वॉज या वर, और इसके फ़ौरन बाद एग्जेक्टिव है। यहाँ पर वर्ब ये है वर। इधर आ जाएं, दूसरे में हम इस सेंटेंस को दूसरे अंदाज में बनाना चाहते हैं, क्योंकि इसका नेगेटिव बनता है वी वर नॉट फेड अप, लेकिन हम चाहते हैं हम डिड नॉट वाले सेंटेंस बनाएं जिसमें डिड नॉट आता है, तो उसमें एक्शन होना ज़रूरी है। उसमें देखें, यहाँ पे कोई हालत बताई जाती है, जिसमें स्टेट वर्ब में हालत बयान की जाती है। क्या बताई जाती है? हालत। यहाँ पे हालत नहीं होता, बल्कि कोई काम हुआ हो वो बताया जाता है। अब देखें, वी गॉट फेड अप, यहाँ गॉट क्या है? सेकंड फॉर्म है। यहाँ स्ट्रक्चर इस्तेमाल हुआ है सब्जेक्ट प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हम माशाल्लाह से दोनों चीज़ें पढ़ चुके हैं। हम स्टेट वर्ब भी पढ़ चुके हैं, बी वर्ब्स भी, और हम ये भी पढ़ चुके हैं सेकंड फॉर्म वाले भी। ये दोनों चीज़ें हम पढ़ चुके हैं अपने प्रीवियस लेसन में। अगर आपको याद नहीं तो इसको पक्का करने के लिए प्रीवियस लेसन पे जाएं, आपको पता चलेगा। अब मैं उर्दू पढ़ के आपको बताऊंगा कि इन दोनों का फ़र्क क्या है। वी हम, वर थे, फेड अप उदास, हम उदास थे। We were fed up. Repeat after me. मेरे बात पढ़े। We were fed up. We were fed up. हम उदास थे। अगर हम इसको दूसरे सेंस में बनाना चाह रहे हैं, We got fed up. हम उदास हुए थे। हम उदास हुए थे। होना, क्या फ़र्क आ गया? वहाँ था हम उदास थे, यहाँ आया हम उदास हुए थे। दिस इज़ द डिफरेंट, ओके। लिटिल डिफरेंट है, लेकिन है ज़रूर। आगे चलें। वी वरंट, वी या इसको वरंट नहीं पढ़ा जा रहा, तो मैं कोशिश करता हूँ वर नॉट पढ़ें। We were not fed up. हम उदास नहीं थे। We did not get fed up. यहाँ पे देखें, यहाँ पे वर नॉट, वर के फ़ौरन बाद, पहले सेंटेंस में वर के फ़ौरन बाद किसका इजाफा हो गया? नॉट का। लेकिन यहाँ सेकंड फॉर्म को फर्स्ट फॉर्म में तब्दील किया और उससे पहले डिड नॉट का इजाफा किया। ये हम कर चुके हैं, इसकी प्रैक्टिस भी कर चुके हैं। अगर आपको याद नहीं है तो प्रीवियस लेसन देखें। सो वी डिड नॉट गेट फेड अप, हम उदास नहीं हुए थे। नेक्स्ट देखें, वर वी फेड अप, क्या हम उदास थे? वर वी फेड अप, रिपीट आफ्टर मी। वर वी फेड अप, वर वी फेड अप, क्या हम उदास थे? Did we get fed up? Did we get fed up? क्या हम उदास हुए थे? Weren't we fed up? Weren't we fed up? Repeat after me. Weren't we fed up? क्या हम उदास नहीं थे? क्या हम उदास नहीं थे? Weren't we fed up? नेक्स्ट सेंटेंस इसी के सामने आए। Didn't we get
fed up? Didn't we get fed up? क्या हम उदास नहीं हुए थे? मैंने आपको एक एक लफ्ज़ का मतलब बताया है. अब मैं एक साइड पढ़ूंगा पूरी और एक साइड बाद में पढ़ूंगा. लेट्स सी. ही वॉज नर्वस. He wasn't nervous. Was he nervous? Wasn't he nervous? Repeat after me and I will also translate in Urdu. मेरे बाद पढ़ें और प्रैक्टिस करें. He was nervous. He was nervous. वो नर्वस था यानी परेशान था. He wasn't nervous. He wasn't nervous. वो परेशान नहीं था. Was he nervous? Was he nervous? क्या वो परेशान था? Wasn't he nervous? Wasn't he nervous? लास्ट सेंटेंस देखें. Wasn't he nervous? क्या वो परेशान नहीं था? सेकंड आ जाए. He got nervous. He got nervous. Repeat after me. He got nervous. He got nervous. वो उदास हुआ था. He got nervous. वो उदास हुआ था. He did not get nervous. वो उदास नहीं हुआ था. Did he get nervous? क्या वो उदास हुआ था? Didn't he nervous? क्या वो उदास नहीं हुआ था? Repeat after me. He got nervous. He got nervous. वो उदास हुआ था. He didn't get nervous. He didn't get nervous. वो उदास नहीं हुआ था. Did he get nervous? Did he get nervous? क्या वो उदास हुआ था? Didn't he get nervous? Didn't he get nervous? क्या वो udas नहीं हुआ था? You were ill. तुम बीमार थे. You weren't ill. You weren't ill. You were not ill या you weren't ill. तुम बीमार नहीं थे. Were you ill? क्या तुम बीमार थे? Weren't you ill? क्या तुम बीमार नहीं थे? Repeat after me. You were ill. You were ill. तुम बीमार थे. You were not ill या you weren't ill. You weren't ill. तुम बीमार नहीं थे. Were you ill? क्या तुम बीमार थे? Weren't you ill? क्या तुम बीमार नहीं थे? Next पे आए. You got ill. You got ill. Repeat after me. You got ill. You got ill. You did not get ill. Repeat after me. You did not get ill. या ये कह सकते हैं didn't. You didn't get ill. You did not get ill. Did you get ill? Repeat after me. Did you get ill? Did you get ill? Did you get ill? Did you not get ill? Did you not get ill? Didn't you get ill? Repeat after me. I will translate in Urdu. You got ill. तुम बीमार हुए थे. You did not get ill. तुम बीमार नहीं हुए थे. Did you get ill? क्या तुम बीमार हुए थे? Did you not get ill? क्या तुम बीमार नहीं हुए थे? Child was stubborn.
child was stubborn. बच्चा जिद्दी था. Child was stubborn. Child was stubborn. Child wasn't stubborn. बच्चा जिद्दी नहीं था. Child wasn't stubborn. Child wasn't stubborn. Was child stubborn? Was child stubborn? क्या बच्चा जिद्दी था? Wasn't child stubborn? Wasn't child stubborn? क्या बच्चा जिद्दी नहीं था? Next, child got stubborn. बच्चा जिद्दी हुआ था. Child did not get stubborn. बच्चा जिद्दी नहीं हुआ था. Did child get stubborn? क्या बच्चा जिद्दी हुआ था? Didn't child get stubborn? क्या बच्चा जिद्दी नहीं हुआ था? Repeat after me. Child got stubborn. Child got stubborn. Child did not get stubborn. Child did not get stubborn. Did child get stubborn? Did child get stubborn? Didn't child get stubborn? Didn't child get stubborn? Sarah was cheeky. Sarah बदतमीज थी. Sarah wasn't cheeky. Sarah बदतमीज नहीं थी. Was Sarah cheeky? क्या Sarah बदतमीज थी? Wasn't Sarah cheeky? क्या Sarah बदतमीज नहीं थी? Repeat after me. Sarah was cheeky. Sarah was cheeky. Sarah wasn't cheeky. Sarah wasn't cheeky. Was Sarah cheeky? Was Sarah cheeky? Wasn't Sarah cheeky? Wasn't Sarah cheeky? Sarah got cheeky. Sarah got cheeky. Sarah बदतमीज हुई थी या सारा बदतमीज थी या नहीं बदतमीज हुई थी. सॉरी, सारा बदतमीज हुई थी. सारा didn't get cheeky. सारा बदतमीज नहीं हुई थी. Did Sarah cheeky? Oh sorry, did Sarah get cheeky? क्या सारा बदतमीज हुई थी? Did Sarah not get cheeky? या didn't Sarah get cheeky? क्या सारा बदतमीज नहीं हुई थी? Repeat after me. Sarah got cheeky. Sarah got cheeky. Sarah did not get cheeky. Sarah did not get cheeky. Did Sarah get cheeky? Did Sarah get cheeky? Didn't Sarah get cheeky? Didn't Sarah get cheeky? She was suspicious. वो शक्की थी. She was suspicious. वो शक्की थी. She wasn't suspicious. वो शक्की नहीं थी. Was she suspicious? क्या वो शक्की थी? Wasn't she suspicious? क्या वो शकी नहीं थी? Repeat after me. She was suspicious. She was suspicious. She was suspicious. वो शकी थी. She wasn't suspicious. She wasn't suspicious. She wasn't suspicious. Was she suspicious? Was she suspicious?
Wasn't she suspicious? Wasn't she suspicious? She got suspicious. वो शक्की हुई थी. She didn't get suspicious. वो शक्की नहीं हुई थी. Did she get suspicious? क्या वो शक्की हुई थी? Didn't she get suspicious? क्या वो शक्की नहीं हुई थी? Repeat after me. She got suspicious. She got suspicious. She got suspicious. She did not get suspicious. She did not get suspicious. Did she get suspicious? Did she get suspicious? Didn't she get suspicious? Didn't she get suspicious? We were ready. We weren't ready. Were we ready? Weren't we ready? We were ready. हम तैयार थे. We weren't ready. हम तैयार नहीं थे. Were we ready? क्या हम तैयार थे? Weren't we ready? क्या हम तैयार नहीं थे? Repeat after me. We were ready. We were ready. We were ready. हम तैयार थे. We weren't ready. We weren't ready. Repeat after me. We weren't ready. हम तैयार नहीं थे. Were we ready? क्या हम तैयार थे? Were we ready? Were we ready? क्या हम तैयार थे? Weren't we ready? Weren't we ready? क्या हम तैयार नहीं थे? We got ready. हम तैयार हुए थे. We did not get ready. हम तैयार नहीं हुए थे. Did we get ready? क्या हम तैयार हुए थे? Didn't we get ready? क्या हम तैयार नहीं हुए थे? We got ready. हम तैयार हुए थे. Repeat after me. We got ready. We got ready. हम तैयार हुए थे. We did not get ready. We did not get ready. हम तैयार नहीं हुए थे. Did we get ready? Did we get ready? क्या हम तैयार हुए थे? Didn't we get ready? Didn't we get ready? क्या हम तैयार नहीं हुए थे? She was late. She wasn't late. Was she late? Wasn't she late? She was late. उसे देर हुई थी. She was late. उसे देर हुई थी. सॉरी, वो देर से आई थी या उसे देर हुई थी. सही है. ये शी वॉज लेट, उसे देर हुई थी या वो देर से आई थी. इट मीन्स वो देर से आई थी. शी वॉज लेट, उसे देर हो गई थी. उसे देर हुई थी, हो गई थी. सही है. शी वॉज लेट. शी वॉजंट लेट. उसे देर नहीं हुई थी. Was she late? क्या उसे देर हुई थी? Wasn't she late? क्या वो उसे देर नहीं हुई थी. यहाँ पे लिखा we got late. हमें देर हुई थी. We didn't get late. हमें देर नहीं हुई थी. Did we get late? क्या हमें देर हुई थी. Didn't we get late? क्या हमें देर नहीं हुई थी. मुझे यहाँ she लिखना था लेकिन गलती से लिख दिया. Sorry for this. The cake was fresh. केक ताज़ा था. The cake wasn't fresh. केक ताज़ा नहीं था. Was the cake fresh? क्या केक ताज़ा था. Wasn't the cake fresh? क्या केक ताज़ा नहीं था. The cake got fresh. केक ताज़ा हुआ था या हाँ, केक ताज़ा हुआ था. The cake didn't get fresh. केक ताज़ा नहीं हुआ था या नहीं था. यहाँ नहीं था होगा, बाय मिस्टेक है. Did the cake get fresh? क्या केक ताज़ा था. Didn't the cake get fresh? क्या केक ताज़ा था. Both
meaning are same in this situation please. इन ये जो सिचुएशन दी हुई है इसमें कुछ ऐसी सिचुएशन होती हैं जिसमें मीनिंग सेम हो जाती हैं, उसमें हु नहीं लगा सकते, जैसे हुआ था और वहाँ पे थे सिर्फ यहाँ हुआ होता था होता था। तो केक ताज़ा होता था, केक ताज़ा नहीं होता था, क्या केक ताज़ा होता था, होता लगाना पड़ेगा हमें, सॉरी। द केक गॉट फ्रेश, केक ताज़ा होता था। द केक डिड नॉट गेट फ्रेश, केक ताज़ा नहीं होता था। डिड द केक गेट फ्रेश, क्या केक ताज़ा होता था। डिडंट द केक गेट फ्रेश, क्या केक ताज़ा नहीं होता था। वाटर वॉज कोल्ड, पानी ठंडा था। वाटर वॉजंट कोल्ड, पानी ठंडा नहीं था। वॉज वाटर कोल्ड, क्या पानी ठंडा था। वॉजंट वाटर कोल्ड, क्या पानी ठंडा नहीं था। रिपीट आफ्टर मी, वाटर वॉज कोल्ड, water was cold, water wasn't cold, water wasn't cold, water wasn't cold, was water cold, was water cold, wasn't water cold. Water got cold, पानी ठंडा होता था। यहाँ हुआ था नहीं लिखेंगे, पानी ठंडा हुआ था या होता था, बात एक ही है, याद रखिएगा। अगर कोई होता था लगाता, कहीं हुआ था, तो कोई इशू नहीं है, सही है। इसमें भी रिपीटेड एक्शन होता है पास्ट का पर। वाटर डिड नॉट गेट कोल्ड, पानी ठंडा नहीं होता था। डिड वाटर गेट कोल्ड, क्या पानी ठंडा होता था। Didn't water get cold, क्या पानी ठंडा नहीं होता था। Repeat after me, water got cold, water got cold, water did not get cold, water did not get cold. Did water get cold, did water get cold, did water get cold. Didn't water get cold, didn't water get cold. Food was stale, खाना बासी था। Food wasn't stale, खाना बासी नहीं था। Was food stale, क्या खाना बासी था। Wasn't food stale, क्या खाना बासी नहीं था। Food got stale, खाना बासी हुआ था, या होता था हुआ था दोनों लगा सकते हैं बेटा। Food did not get stale, खाना बासी नहीं हुआ था। Did food get stale, क्या खाना बासी हुआ था। Didn't food get stale. Repeat after me. Food was stale, food was stale, food wasn't stale, food wasn't stale. Was food stale, was food stale, wasn't food stale, wasn't food stale. Food got stale, food got stale, food got stale. Food did not get stale, food did not get stale, food did not get stale. Did food get stale, did food get stale. Didn't food get stale, didn't food get stale. Today golden words. When you fly high, when you fly high, high, high कहते हैं हम लोग। When you fly high, high, people will throw stones at you. Don't look down, just fly higher so the stone won't reach you. When you fly high, जब तुम ऊपर की तरफ उड़ते हो या कामयाबी की तरफ जाते हो, people will throw stones at you, लोग तुम्हारी तरफ पत्थर मारते हैं या मारेंगे जब भी तुम कामयाबी की तरफ जाओगे या ऊपर या ऊंचा उड़ोगे।
डोंट लुक डाउन, नीचे मत देखो, डोंट लुक डाउन, या मुड़ के मत देखो, नीचे मत देखो, जस्ट फ्लाई हायर, बस और ऊपर उड़ते रहो और कामयाबी की तरफ जाते रहो. सो द स्टोन्स वॉन्ट रीच यू, द स्टोन्स विल नॉट रीच यू. तो जो पत्थर हैं इतने ऊंचे पहुंच जाओ कि पत्थर तुम्हारे तक पहुंच ना सके. जब भी हम कामयाबी की तरफ कदम बढ़ाते हैं, लोग हमें तंज मारना शुरू करते हैं, हमें तनकीद करना शुरू करते हैं. गलती कोई नहीं दुरुस्त करता, कोई किसी को कुछ नहीं सिखाता, सब अपना मतलब देखते हैं. दुनिया इसी का नाम है. तो आपने घबराना नहीं है, कोशिश जारी रखनी है, मुड़ के नहीं देखना, नीचे नहीं देखना, घबराना नहीं है, अपने ऊपर भरोसा रखना है और कोशिश करना, जो कर रहे हो करते रहो, जब तक करते रहो, जब तक पूरी तरह कामयाब ना हो जाए कि लोगों की हंसी, लोगों का मजाक ख़त्म हो जाए. तो वो पत्थर आना तुम तक बंद हो जाएंगे, क्योंकि तुम इतना ऊंचाई पे पहुंच जाओगे, पत्थर तुम तक पहुंच ही नहीं सकेंगे. एक बहुत कॉमन मिस्टेक हम में है, इवन मुझ में भी कभी कभी थी, अब मैंने ख़त्म की है इस चीज़ को. नेवर जज समवन बाय द ओपिनियन ऑफ अदर्स. मैं पहले भी ये बात बता चुका हूँ, लोगों की राय सुनकर किसी के बारे में कुछ मत सोचो. फॉर एग्ज़ाम्पल, अरे यार सर तारिक तो इतने अच्छे हैं. आपने कभी मुझे देखा है? नहीं. तो आप मुझे राय कैसे दे सकते हो मेरे बारे में? या जिससे मेरे बारे में सुना और आपने, ओए सर तारिक तो गालियों में बात करते हैं और गालियों में पढ़ाते हैं, अच्छा ऐसा भी घटिया टीचर है. अबे तौबा तौबा, ऐसे टीचरों को तो गोली मार देनी चाहिए. एक मिसाल दे रहा हूँ, डोंट माइंड, ओके, ऐसा कुछ हुआ नहीं है. तो अब हम सुनते कुछ है और फिर अपनी ही राय लगाना शुरू कर देते हैं. क्यों? क्योंकि हमने ये भी तहकीक नहीं की कि वल्लाह आलम ये सच भी है या नहीं है. इसकी सबसे बड़ी मिसाल, आज एक मैसेज में रोज़ मेरे मोबाइल पे आता, प्लीज़ प्लीज़ डोंट सेंड, ओके, कि इस मैसेज को 10 लोगों तक पहुँचाओ, अगर पहुँचाओगे खुशखबरी मिलेगी, नहीं पहुँचाओगे तो गम या तकलीफ़ पहुँचेगी. 10 लोगों को ये मैसेज बढ़ाओ, चाहे वो मैसेज कितना ही अच्छा क्यों ना हो, चाहे वो मैसेज सच ही क्यों ना हो. आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम इस्तेमाल कर रहे हो, ऊंची हस्ती इस्तेमाल कर रहे हो. नाउज़ुबिल्लाह, भी कुछ दिन पहले तारिक जमील के नाम से एक मैसेज आया कि उन्होंने कहा है, मैंने ख्वाब में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा. देखो यार, तुमने अपने मुंह से सुना उनसे. मैं तो अक्सर तमाम जितने भी फ़िरके उन सब के किसी न किसी की सुनता रहता हूँ, किसी न किसी जो भी मुझे नज़र आ जाती है, मैं यूज़ टू हूँ, लेकिन मैंने कभी उनके मुंह से ये बात नहीं सुनी. एक मैसेज आया, उसको मैंने आगे बढ़ा दिया. इत्तेफाक से सलमान तासीर की डेथ का एक मैसेज आया मेरे पास, आफ्टर वो 2011 में हुई थी ना, तो उसमें किसी ने एडिटिंग करके डाला हुआ था कि वो मतलब वो कोई उसका मज़हब कुछ और है, लेकिन मैंने सर्च किया, वाकई में उसका मज़हब नहीं लिखा हुआ था. लेकिन उस शख्स ने जिसने एडिटिंग की थी विकिपीडिया में, उसने उसका मज़हब भी डाल दिया. माशाल्लाह माशाल्लाह. यार ऐसी हरकतें ना करो भाई, खुदा का वास्ता नबी का नाम तो नहीं इस्तेमाल करो प्लीज़. इतना तो शर्म, इतनी तो हया कर लो. तुम्हें शर्म नहीं आती, मुझे शर्म आने लग जाती है कि यार तुम मेरे बच्चे हो कि ऐसी जहालियत की तरफ जा रहे हैं. क्या अस्तगफार करना भी किसी को बताना पड़ेगा? क्या कुरान पढ़ना कसरत से भी किसी को बताना पड़ेगा? अगर नहीं बताओगे, नहीं सुनेगा, नहीं आगे बढ़ाएगा तो उसे मुसीबत आएगी. ये बताओ, तुमने कब से फ़ैसला करना शुरू कर दिया कि कौन किस पर मुसीबत आनी है और किस पर मुसीबत नहीं आनी? तुम नाउज़ुबिल्लाह मुस्तकबिल बता रहे हो. अल्लाह अकबर. आप इस मैसेज को फॉरवर्ड करने का मतलब क्या है पता है? कि आप नाउज़ुबिल्लाह
اپنے آپ کو اللہ کا ولی ثابت کر کے آپ پہ نعوذ باللہ آیتیں آتی ہیں اور آپ ایک پیش گوئی کر رہے ہو کہ جو یہ میسج نہیں بڑھائے گا وہ گناہ گار ہوگا. بے شک یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی ہو, چلو مان لو, میں آپ کی ایک بات مان لیتا ہوں کہ یہ بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہی, صحیح ہے, لیکن اس بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہیں گے جس سے تو نے سنا ہے, اگر اس کو اس نے جھوٹ بولا ہے, فار ایگزامپل اس نے جھوٹ بولا ہے, تیرا میسج چاہے کتنا ہی اچھا کیوں نہ ہو, تیری نیت کتنی ہی اچھی کیوں نہ ہو, لیکن تو گناہ کما رہا ہے, نیکی نہیں. ایسی جہالیت کے میسج نہ پھیلاؤ. میرے نبی کی شان و شوکت ایسی نہیں ہے کہ وہ خواب میں آ کے یہ بولیں کہ بھائی لوگوں تک پہنچاؤ کہ لوگ کثرت سے کلمہ پڑھیں, کثرت سے استغفار پڑھیں. یہ کامن سینس ہے. میرے نبی نے جاتے ہوئے 2 چیزیں چھوڑی جو ہم بھلا چکے ہیں, بتا سکتے ہیں کیا؟ یہ تو میرے نبی نے جب اس دنیا سے رخصت ہوئے تو اس دن ہی, اس سے جانے سے پہلے ہی کہا میں 2 چیزیں تمہارے پاس چھوڑے جا رہا ہوں, جب بھی تمہیں پریشانی ہو, جب بھی دکھ ہو, جب بھی تمہیں مسئلہ ہو, ان چیزوں کو کھولو, ان چیزوں پر عمل کرو. کامیاب ہونا چاہتے ہو ان چیزوں پہ چلو, اگر ناکامیاب ہونا چاہتے ہو تو لوگوں کی سنو جیسے یہ میسج سن رہے ہو. کتاب میں کیا لکھا ہے وہ نہیں دیکھو گے, قرآن میں کیا لکھا ہے وہ نہیں دیکھو گے, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ عمل نہیں کرو گے, لیکن ہاں نبی کا نام جس میسج میں آ جائے وہ تو آگے بڑھانا ہے بھائی. ثواب ہے, ثواب ہے. نماز نہیں پڑھنی, نعوذ باللہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے, میں اپنی بات کر رہا ہوں, دوسروں کی بات نہیں کر رہا, ہم نماز نہیں پڑھتے, لیکن ہاں ایسے میسج ہے ایک دم فارورڈ کرتے ہیں. ہمارا عقیدہ اتنا کمزور ہے, کوئی ہمیں آ کے یہ بول دے نا کہ یار نعوذ باللہ نعوذ باللہ نعوذ باللہ یار وہ بندہ دیکھ یار اللہ ہوا میں اڑا, اللہ کا ولی ہے یار, چل یار اس سے دعا کراتے ہیں بخشش ہو جائے گی. ہم جائیں گے اس کے پیر پکڑ لیں گے, بابا جی میرے لیے دعا کریں. اللہ سے نہیں مانگیں گے, ہم بندوں سے مانگیں گے. نعوذ باللہ. اللہ کو تو ہم بلا ہی چکے ہیں, ہم تو یہ سوچتے ہیں ہماری اللہ سنے گا ہی نہیں, ہے نا. اللہ 70 ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہے میرے بچوں, 70 ماہوں سے زیادہ. تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ تو گناہ کرے اور معافی مانگے اور دعا مانگے اور اللہ تیری سنے نا. ایک دفعہ کوشش تو کر اپنے اللہ سے مانگنے کی, ایک دفعہ اس سے ہدایت مانگنے کی کوشش کرو. اے اللہ مجھے ہدایت پہ چلا, اے اللہ مجھے نیک راستے پہ چلا, اے اللہ مجھ سے جو غلطیاں ہو گئی انہیں معاف فرما, جاہلیت کے اندھیروں سے مجھے نکال یا اللہ. پھر دیکھیں آپ کو یہ جو میں بات کہہ رہا ہوں یہ بری نہیں لگے گی. آپ صرف ایک کام کریں, جب بھی ایسے میسج آتے نا 3 دفعہ کلمہ پڑھیں, 3 دفعہ استغفار پڑھیں, اور پھر بھی آپ کا دل اس میسج کو آگے فارورڈ کرنے کا کرے تو کر دیجیے گا. کلمہ اور استغفار کے علاوہ کوئی ایسی چیز نہیں بتا رہا, جو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ پڑھنے والی کہ بھائی کچھ پڑھو گے کچھ ہو جائے گا. کلمہ آپ کے عقیدے کو مضبوط کرتا ہے, استغفار آپ کے گناہوں کو کم کرتا ہے, اور جب یہ دونوں چیزیں ساتھ ہوتی ہیں تو دعاؤں میں بڑی جلدی سے قبولیت ہوتی ہے, بہت جلدی قبولیت ہوتی ہے. تو پلیز براہ مہربانی ایسا میسج مجھے تو فارورڈ نہ کریں. اور دوسری بات, حدیث پلیز, حدیث پاس کرنے سے پہلے مجھے نیچے حدیث نمبر صحیح لکھ کے بھیجا کریں, کیونکہ اکثر حدیث لکھی ہوتی ہیں لیکن نمبر وہاں جا کے سرچ کرو تو نہیں ملتی. ہم لوگ اتنے جاہل لوگ ہیں کہ ہمیں کوئی بھی الو بنانا چاہے نا, صرف نبی کا نام لے کے ہمیں الو بنا سکتا. کوئی بھی ہمیں جاہلیت کے اندھیروں میں ڈالنا چاہے نا تو بس نبی کا نام لے کے ہمیں الو بنا دے گا, کیونکہ انہیں پتہ ہے ہماری کمزوری, ہماری محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے.
اور وہ انہی کا فائدہ اٹھاتے ہیں اور آپ کو اور ہمیں الو بنا دیتے ہیں، اور یہ چیز ہم سمجھ نہیں پاتے۔ پلیز خدا کا واسطہ، خدا کا واسطہ ایسے میسیجوں کو فارورڈ نہ کریں۔ میرے سے انگلش سیکھ رہے ہیں تو تھوڑی اور چیزیں بھی سیکھ لیں۔ یہ چیز اگر آپ کو صحیح لگے تو عمل کر لیں، نہیں لگے تو میرا اللہ آپ کو اور مجھے بھی ہدایت، پہلے مجھے ہدایت دے پھر آپ کو ہدایت دے۔ کیا پتہ پھر میں غلط ہو سکتا ہوں، شاید اللہ مجھے ہدایت دے دے، آپ میرے لیے دعا کر دیں، پھر کیا پتہ اللہ آپ کی سن لے اور میری مجھے سیدھے راستے پہ لے آئے۔ میں شاید غلط راستے میں چلا گیا ہوں، شاید اللہ مجھے سیدھے راستے پہ لے آئے۔ یا اللہ ہم سب کو ہدایت کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہمارے والدین کو موت کی سختی سے بچا لے، موت میں جو تکلیف ہوتی ہے، روح نکلنے کا جو عمل ہوتا ہے یا اللہ وہ بہت تکلیف دہ ہوتا ہے۔ یا اللہ میرے والدین کو وہ تکلیف سے بچا لینا، ان کی تکلیف کو کم کر دینا، ان کی موت کی تکلیف کو، روح نکلنے کے عمل کو کم سے کم تکلیف دینا۔ یا اللہ انہیں سکون کی موت عطا فرمانا، اور عذاب قبر سے یا اللہ میرے والدین کو بچانا، عذاب محشر سے میرے والدین کو بچانا۔ یا اللہ میرے والدین کو تمام دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا لینا۔ یا اللہ عذاب جہنم سے بچا لینا۔ یا اللہ جہنم کی آگ سے بچا لینا، جہنم کی تکلیف اور درد اور اللہ اکبر تمام جہنم کی ذرے ذرے چیز سے میرے والدین کو بچا لینا۔ میرے اللہ میں گناہ گار بندہ ہوں، اے اللہ میری دعا قبول عطا فرما۔ یا اللہ تو گناہ گار کی بہت زیادہ سنتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں تو سنتا نہیں، میں نے تو یہ سنا ہے یا اللہ تو ہر کسی کی سنتا ہے، بس دل سے دعا کرنے کی دیر ہے، بس ہاتھ اٹھانے کی دیر ہے اور زبان سے نکلنے کی دیر ہے۔ یا اللہ تو قبول کر لیتا ہے۔ تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، تو مجھے کیسے دکھ میں دیکھ سکتا ہے؟ تو مجھے کیسے تکلیف میں دے سکتا ہے؟ تو میری حق بات کیسے ریجیکٹ کر سکتا ہے؟ یا اللہ مجھ پہ ایک یہ احسان کر دیں، یا اللہ میرے والدین کو تمام دنیا اور آخرت کی تکلیفوں سے بچا لیں اور جنت میں جگہ عطا فرما دیں۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔